नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समस्या सुलझाने के नाम पर पूर्व बीजेपी नेता पर लगा पार्टी कार्यालय में दुष्कर्म का आरोप। घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ थाने के मकरमपुर की है। पीड़िता के पति का आरोप है कि घटना रविवार सुबह की है। पीड़िता के पति ने बताया कि उसने दुष्कर्म की लिखित शिकायत नारायणगढ़ थाने और पुलिस अधीक्षक से की है। प्रत्यारोपी तृणमूल नेता ने दावा किया कि इस दिन 2 महिलाएं और एक युवक एक मामले को निपटाने के लिए आए थे। बातचीत के दौरान अचानक युवक ने उन पर हाथ उठा दिया। आरोपी तृणमूल नेता ने कहा, पिटाई करने के बाद युवक अचानक वीडियो बनाने लगा। बोला, तुमने बलात्कार क्यों किया? मैंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तृणमूल नेता ने कहा कि अगर वह भाजपा छोड़ देंगे तो उन्हें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। परिवार के मुताबिक महिला ने कुछ महीने पहले बीजेपी नेतृत्व को फोन किया था और पार्टी के सभी कार्यक्रमों से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन फिर भी अत्याचार नहीं रुका। पति ने आरोप लगाया कि जब पत्नी तृणमूल पार्टी कार्यालय गई तो तृणमूल नेता ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पति ने अपनी पत्नी पर रेप का आरोप लगाया है। उसी समय एक तृणमूल कार्यकर्ता और उसकी मां वहां गए। उन्होंने उसकी पत्नी को बचाया और उसके पति को सूचित किया। सबचेয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুধুমাত্র এটা মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের মকরামপুরের একমাত্র ইনসিডেন্ট হিসেবে দেখলে হবে না। গতকাল নারী দিবস গেছে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আপনি দেখুন আরজিকর থেকে যে ঘটনা গত 1 বছর আগে শুরু হয়েছিল, তারপরে কিন্তু বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নারীদের সুরক্ষার ব্যাপারে গাল ভরা বুলি আউড়ে গেছে। কিন্তু আমি একদম তথ্য দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তারপরেও রাজ্য সরকার এবং রাজ্য প্রশাসনে নারী নিরাপত্তা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে যে কত বড় গাফিলতি, উদাসীন। কারণ আরজিকরের ঘটনা ঘটার কিছুদিনের মধ্যে বর্ধমানে সেম ইনসিডেন্ট ঘটে, ব্যারাকপুরে কিছুদিন আগে এই ইনসিডেন্ট ঘটেছে, নন্দীগ্রাম আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, এবং তারপরে মকরামপুর, আরো অনেক ইনসিডেন্ট আছে। বিষয়টা হচ্ছে কি যে মকরামপুরের এই ঘটনা আজকে প্রকাশ্যে এসেছে। আমরা থানায় অবস্থান ধর্ণা করছি, কিন্তু গ্রাম বাংলায় প্রত্যেক দিন তৃণমূলের হাতে, তৃণমূলের এই লক্ষ্মীশিরদের হাতে পুলিশের সহযোগিতায় আজকে মকরামপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমি একদম নাম মেনশন করে বলছি, নারায়ণগড় থানার ওসি তার থানার কেবিনে বসে এই লক্ষ্মীশির একসাথে মৌজ মস্তি করে, এবং এই লক্ষ্মীশিরের বারবারন্ত নারায়ণগড় থানার বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্টর নেতৃত্বে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে এসপির কাছে আবেদন করব যে অবিলম্বে লক্ষ্মী। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।